learn small letter and their sound Q, R, S, T, T. And I will teach you their formation also. Look at the whiteboard and please repeat it. Start from the dot. Make semicircle. Go up. Come straight down. Jump. Small Q. Quack. Quaint. Quack. Quail. सिद्धियाँ आ गई? आप लोग रजाई लेते हो? रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट कहते हैं। रजाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्विल्ट। क्विल्ट। क्वीन। वाटर। क्वेल। Start from second line. Come straight down. Jump. Small R. And the sound of R is R. Rocket. Robot. Rain. Rain, go away. Come again. Another day. Little Ali wants to play. Rain, go away. Start from second line. Make a cap. Come slant down. Go back. Small S. Snake. Sun. Sunflower. Snail. Strawberry. Socks. विंटर में सॉक्स पहनते हैं ना? स्कूल तो वैसे भी पहन के आते हैं, लेकिन घर पे भी पहनते हैं ना, तो सॉक्स। अच्छा मुझे ये बताएं, स्ट्रॉबेरी विंटर फ्रूट है या समर फ्रूट? स्ट्रॉबेरी सर्दियों में आती है या गर्मियों में? नो, यस, इट्स समर फ्रूट। ये तो गर्मियों का फल है। कौन सा फल है? वेरी गुड। Start from the first line. Come straight down. Turn the loop. Make a cut. Small T. Tiger. Train. Tomato. Truck. Tub. तो छोटी बेबी को टब में नहलाते हैं ना? Yes? Train. So today we have done Q, R, S, T. Thank you. प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।